औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और आज मेरी पहचान में जो उन्वान लेकर हम नाज़रीन आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है अल्लाह के नापसंदीदा बंदे। उस पाक परवरदिगारे आलम ने जो बेशुमार नेमतें हमें अता फ़रमाईं, उन नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो हिदायत की नेमत है। अल्लाह ने हिदायत नाजिल फ़रमाई और आप देखिए कि इसके लिए परवरदिगारे आलम ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा और उनके साथ साथ जिस तरह से हम हिदायत की बात करते हैं तो उन्होंने हमें अच्छाई का रास्ता भी बता दिया, बुराई के हवाले से भी बता दिया। अब जो लोग हिदायत आ जाने के बावजूद भी उस रास्ते पर नहीं चलते वो अल्लाह के नापसंदीदा बंदे हैं। वो शैतान की पैरवी करते हैं, बुराई के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पसंद नहीं फरमाता। अब वो लोग जो हवाए नफ्स के पीछे पीछे चलते हैं उनका मकसूद सिर्फ़ दुनिया है। उन्होंने अपना जो मकसद हयात है वो सिर्फ दुनिया को बना लिया है, यानी सिर्फ दुनिया 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 और दुनिया ही के लिए कोशिश करते हैं। जो फ़रेब और धोखा दही में, दिल आज़ारी में लोगों की पड़े होते हैं, झूठ बोलते हैं और इसके ज़रिए दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, यकीनन वो बड़ी गुमराही में है। वो सिर्फ फ़रेब की दुनिया में रहते हैं और सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है। और जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है और जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वो कौन है अल्लाह के नापसंदीदा बंदे, आज की बज़ में बात की जाएगी जनाब, और इस्लाह करने की कोशिश करेंगे अपनी, और ख़ास तौर पर जिस तरह से होता है ना कि इस्लाह का जो ताल्लुक़ है वो अपनी ज़ात से शुरू होता है। इस उन्वान ख़ास पर जो मौजू हमने आपके गोश गुज़ार किया उस पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो मेहमान शख्सियात गुफ्तगू फरमाएंगी। सबसे पहले रौनक अफरोज़ हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान। और उनके साथ जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, बहुत उम्दगी से गुफ्तगू फरमाती हैं, हमारे साथ ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद हैं, इस्लामिक तर्ज़ पे उनका खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी है ज़रमीना? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का करम है। आप इब्तिदा कर लेते हैं और जिस तरह से हमने बात हम बार बार करते हैं ना कि जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं वो उनकी पैरवी करते हैं, तो उस ताल्लुक़ से अल्लाह उन्हें पसंद फरमाता है। इसी तरह से अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन कौन लोग हैं और वो कौन कौन से अफ़ाल करते हैं जो अल्लाह की नापसंदीदा बंदों में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरान करीम में ज़ालिमीन के लिए अल्लाह ताला की नापसंदीदगी का ज़िक्र मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जुल्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी पर जुल्म करना, किसी का हक़ मानना, ना हक़ किसी के साथ ज़्यादती करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, हद से ज़्यादा तजावुज़ करना। जुल्म करने वाले को ज़ालिम कहते हैं और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ज़ालिमीन को पसंद नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो जुल्म करते हैं, अल्लाह की ज़मीन पर सरकशी करते हैं बग़ैर किसी हक़ के। ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है शिर्क के कामों को जो खुले हों या छुपे हों, गुनाहों को, सरकशी को, नाहक किसी के साथ ज़्यादती को अल्लाह ने हराम करार दिया है। जुल्म करना, बगावत करना संगीन जुर्म है। दुनिया में भी इसका अज़ाब है और आखिरत में भी इसका अज़ाब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जुल्म ना करो और जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो।
कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब एक जमात दूसरी जमात से लड़े तो जालिम और बागी से लड़ो हद तक कि वो अल्लाह के हक पर ना आ जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं, जुल्म करते हैं और वो जुल्म को रोकने पर कादिर हों और इसके बाद ना रोकें तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने जुल्म को तुम्हारे दरमियान हराम करार दिया है। जो जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनसे पूरी तरह वाकिफ़ है और उनके लिए ऐसा दर्दनाक अजाब है कि उनकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम उन लोगों की तरफ ना देखो जो जुल्म करते हैं, वरना जहन्नुम की आग तुम्हें छू लेगी और अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जालिमीन फलाह नहीं पाते, जालिमीन को अल्लाह अपना दोस्त नहीं रखता और जालिमीन एक दूसरे के भी दोस्त नहीं होते। देखिए ज़ैनब साहिबा, बाज़ लोग अपनी गर्ज की खातिर या गुस्से में या तैश में आकर एक दूसरे पर जुल्म सितम करना शुरू कर देते हैं। इससे माशरे में बदअमनी फैल जाती है, माशरे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, अदलो इंसाफ बिल्कुल उस माशरे से ख़त्म हो जाता है और माशरा तबाही की तरफ जाने लगता है। और जब अल्लाह की पकड़ आती है, जो लोग जुल्म करते हैं तो क़यामत के दिन उनके लिए अंधेरा होगा और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह जालिमीन जो हैं वो अल्लाह की पकड़ में आते हैं तो उनका इबरतनाक अंजाम होता है। देखिए फिरौन दरिया में डूबने का कोई इरादा नहीं था, दरिया में डूब गया। शद्दाद ने अपनी झूठी जन्नत बनाई और उसमें कई साल तक अय्याशियाँ करना चाहता था, दरवाजे पर आकर वो वफात पा गया, उसकी मौत हो गई। इसी तरह नमरूद जो है कई साल तक हुकूमत करना चाहता था, एक मच्छर ने उसे मार डाला। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि मोमिन अगर जालिम है, मुसलमान भाई और मजलूम है तो उसकी मदद की जाए। तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह मजलूम की मदद तो की जा सकती है, जालिम की मदद कैसे की जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे जुल्म करने से रोको तो अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर और हमें हिदायत के रास्ते पर चला कि हम हर बुराइयों से महफूज रहें। अल्लाहु अकबर, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व पाक परवरदिगार आलम ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। अब मज़ीद बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की कि जो गुनाहों पर डटे रहते हैं। ज़रमीना, एक तो गुनाहगार, एक तो गुनाह कर रहे हैं और उस पर फिर डटे भी रहना, अल्लाहु अकबर, ये चीज़ अल्लाह को सख्त नापसंद है, अल्लाह नापसंद फरमाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसकी तफसीलात मौजूद हैं, क्या फरमाएंगे इस ताल्लुक़ से? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत पैटर्न है कि युहिब्बू, हम जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जाना कि अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है और ला युहिब्बू किन को महबूब नहीं रखता, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की सिफ़ात को लेकर आए और बेहतरी पैदा कर सकें। कुरान का मौजू इंसान है और इंसान को कुरान मौजू बनाना चाहता है। वो तो टॉपिक है ना, मौजू यानी बेटर, अच्छा, उसके अंदर थोड़ी परफेक्शन आए, बेहतरी आए, माशरे में वो अपना अच्छा किरदार अदा कर सके। अब जब हम इस तरफ आते हैं कि आसिमीन का जो हमें ज़िक्र मिलता है सूरह बकरा आयत 276 का अगर मैं यहाँ हवाला दूँ तो उसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। इब्न माजा की हदीस का भी बड़ा खूबसूरत मफ़हूम है कि सदक़ात से माल कम नहीं होता और सूद का जो अंजाम है वो मुफलिसी की सूरत में इंसान के सामने आता है। इसमें आसिमीन का जिक्र है। आसिमीन वो लोग जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जिनसे गलतियाँ और कोताहियाँ सरजद होती हैं, जो गुनाहों में बेसिकली डूबे हुए होते हैं, उन पर असरार करते हैं और डटे रहते हैं। लेकिन नेकी के कामों में इस्तिकामत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया तो हमें इस जानिब फोकस करना चाहिए। आसिमीन का कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर जिक्र किया गया है। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनको पता होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम अदल नहीं कर रहे, हम जुल्म कर रहे हैं, रिश्तों में जुल्म कर रहे हैं, किसी के हुकूक को पूरा नहीं कर रहे, झूठ से काम ले रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं और बहुत सारे बुराई के कामों के अंदर वो मुलव्विस होते हैं। लेकिन होता क्या है कि अपनी बैड कंपनीज जो उनकी होती है ना, सोहबत ही इंसान को अच्छा और बुरा बनाती है। तो बुरी सोहबत के बायस उस नेगेटिविटी को वो कबूल कर लेते हैं और अच्छाई की जानिब नहीं आते। आना चाहिए क्योंकि हमें दीन इस्लाम में इसी का हुक्म दिया गया है। अब दूसरे वो लोग होते हैं जिनका आपने जिक्र किया है कि आसिमीन जो सरकश होते हैं, जो नाफरमान होते हैं, जो ढटाई के साथ गुनाहों पे फ़ख्र करते हैं, बिल्कुल, और अच्छाई के कामों को कबूल नहीं करते। हालांकि कुरान पाक में इरशाद होता है, मफ़हूम आयत है, मफ़हूम आयत का जो तर्जुमा है उसका मफ़हूम है
کہ جب بھی انسان سے کوئی غلطی یا خطا سرزد ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی جو نافرمانی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف فرما. لیکن یہ سرکش لوگ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے. اور قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ سے توبہ نہیں کرتے ان کو ظالمین میں شمار کیا گیا ہے، ان کو ظالمین کہا گیا ہے. اور انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے فرمایا گیا نا توبوا الی اللہ جمیعا، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جمیعا سب. اور اس کے بعد اہل ایمان سے بھی مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی دنیاوی کامیابی ہے یا اس کی اخروی کامیابی ہے، اس کا انحصار کس بات پر ہے؟ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. رجوع کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے، سکسس ممکن نہیں ہے. قرآن پاک میں سورہ جاسیہ کے اندر ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی من گھڑت باتیں کرتے ہیں ان کو آسمین کہا گیا. گناہوں پر ڈٹے رہنے والے، گناہوں سے باز ہی نہیں آتے ہیں. سورہ قلم میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں، جو دوسروں کو ٹانٹ آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا ہر طرح کے اس طرح کے گناہ میں وہ ملوث ہیں اور پھر اس پر کاربند بھی ہیں سختی کے ساتھ کہ وہاں ڈٹے رہتے ہیں. اس پر اتنی ان کو استقامت ہے کہ وہ اچھائی کو قبول ہی نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا کہ ایک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ وہ خود سدھرتے ہیں، نہ معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو وائبس جاتی ہیں، نہ وہ حق بات کو قبول کرتے ہیں، نہ وہ اچھی بات پر فوکس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرماتا. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو امیدوار ہیں نا، جو کینڈیڈیٹس، ان سے وہ نکلتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں استغفار کی تعلیم دی گئی ہے. انسان سے جو بھی خطا سرزد ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھیں. سورہ مسلم کی ایک حدیث کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پر کس طرح سے نظر رحمت فرماتا ہے کہ ایک بندے سے کوئی غلطی یا گناہ یا خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بار آتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی. اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تیری رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر مفہوم حدیث ہے کہ 2 بار 3 بار کئی بار وہ آتا ہے اور اس کا یہ جو گمان ہے نا کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس گمان کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے رزق میں کمی کی شکایت کی، کسی نے قحط سالی کی بات کی، کسی نے اولاد نہ ہونے کے حوالے سے بات کی کہ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرمائے. تو ان کو استغفار کا وظیفہ تعلیم فرمایا گیا. اور خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے تعلیم فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں. اور ہماری تو ان کے صدقے میں بخشش ہوئی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، گناہوں سے توبہ اختیار کریں. سبحان اللہ. یعنی ذکر ہوا نا گناہوں پر ڈٹے رہنے والوں کا، اور آسمین کا جس طرح سے ذکر کیا زرمینہ نے، اور سود کے تعلق سے بھی بات کی. تو ان لوگوں کے جو سود خور ہیں نا حج، عمرہ، زکوٰۃ، کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. یہ بھی سورہ بقرہ سے ہمیں اس کا مفہوم ملتا ہے. اور وہ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. جناب آج ذکر کر رہے ہیں اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کا. اللہ اکبر. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو ناپسند ہوں گے. تو کوشش کریں کہ اس راہ پر چلیں، اس کتاب ہدایت کو پکڑیں کہ جو ہدایت اللہ نے، جو کتاب ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور جناب ناپسندیدہ بندوں کی بات ہوئی تو گناہوں پر ڈٹے رہنے والوں کی بات ہوئی، ظالمین کی بات ہوئی کہ ظلم کرتے ہیں. یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو یہ جو کنبہ ہے نا خدا کا، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جھوٹے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، کاذبین کی بات کر لیتے ہیں. جھوٹے لوگ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر لعنت کریں جو جھوٹ بولتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور جھوٹ سے بچو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ बुतों की गंदगी से बचो और झूठ बोलने से। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो नाशुक्रीपन करते हैं, यानी नेमतों पर नाशुक्रपन करते हैं और अल्लाह की नेमतों को झुठलाते हैं और झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग हिदायत नहीं पाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं वही झूठे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद और झूठी कसम खाकर थोड़ी सी चीज़ का थोड़ा सा सौदा कर लेते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह ना उनसे मुलाकात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए ज़ैनब साहिबा, झूठ बोलना भी एक नफ्सियाती बीमारी है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल झूठ बोलना फैशन में हो गया है। लोग इतनी दीदा दिलेरी से और इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि सामने वाला समझ नहीं रहा, हालांकि सामने वाला सब कुछ समझ रहा होता है, लेकिन झूठ जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसे गुनाह कबीरा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है ना, तो फरिश्ता उससे नाराज होकर इतनी दूर चला जाता है जितना मशरिक और मगरिब का फासला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, कहने या रसूलुल्लाह सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और मामलात में झूठी कसम खाना। तो उसने कहा या रसूलल्लाह अगर एक मामूली सी चीज़ की, एक टहनी की कसम खा ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इतनी सी चीज़ की भी वो झूठी कसम खा ले तो उसके लिए एक गुनाह लिख दिया जाएगा। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब वो बात करता है तो झूठ करता है, जो वादा करता है उसे पूरा नहीं करता और अमानत में ख़यानत करता है। तो देखिए सच्चाई का रास्ता वक्ती तौर पर तो मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान अपने किए पर तौबा कर ले तो अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया भी बन जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, कहने रसूलल्लाह मेरा शौहर मुझे कुछ भी नहीं दिलाता, लेकिन मैं अपनी सौतन को जलाने के लिए कहती हूँ कि आज मेरे शौहर ने ये दिलाया, आज मेरे शौहर ने ये दिलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू ऐसा रवैया रखती है तो तेरे लिए झूठ लिखा जाएगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमाते थे, एक सहाबी आए, उनकी माँ ने उनको कुछ चीज़ देने के लिए कहा, उनके हाथ में एक खजूर थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने अपने बच्चे को बुलाया, क्या दिया? और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास एक खजूर थी, मैंने उसे दी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं होती और फिर बच्चे को ऐसे ही वादा करके बुलाती तो तेरे लिए एक झूठ लिख जाता। देखिए ज़ैनब, 100 बुराइयों की एक जड़ झूठ है। अल्लाह हमें झूठों की सोबत इख्तियार ना करने की हिदायत दे और हमें भी कि अल्लाह हम कोई भी बड़े से बड़ा संगीन मसला हो जाए, सच्चाई का रास्ता वक्ती तौर पर तो तकलीफ दे होता है मगर इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। जो सच बोलता है वो दुनिया में भी सुरखुरू होता है और आखिरत में भी सुरखुरू होगा। सुभान अल्लाह। और देखिए झूठे को भी हद से बढ़ने वाला कहा गया है। और जिस तरह से बात हो रही है ना कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, लेकिन हम दिन रात देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में लोगों की इतनी आदत हो जाती है कि हमने इसे जो गुनाह कबीरा है समझना ही शायद छोड़ दिया है और हमें ये याद ही नहीं रहता कि ये भी गुनाह है। हम गुफ्तगू में कई बार कई मौक़ों पर इस तरह सफाई से झूठ बोल देते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। आगे मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़रमीना आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के इरशादात की रोशनी में हद से जो बढ़ने वाले हैं अल्लाह उनको भी पसंद नहीं करता, क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, सूरह बकरा में इरशाद होता है ला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, के हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर सूरह बकरा में इरशाद होता है तिलका हुदूदुल्लाह, जहाँ अल्लाह ताला ने हमें अपने अहकामात बयान फरमाए शरीयत के हवाले से, वहीं इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला की जो हुदूद है ना, जो बाउंड्रीज़ हमें अता कर दी गई हैं, उनको हमने तजावुज़ नहीं करना। ख्वाह कोई भी आपको नेकी करने का हुक्म दिया गया उसको इख्तियार करना है, उसमें कमी बेशी नहीं करनी। जो गुनाह के काम है जिनसे इंसान को मना किया गया, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो बाउंड्रीज है, जो हुदूद है, उनको आपने क्रॉस नहीं करना, वरना इस हवाले से फरमाया गया कि वो लोग जालिमीन में से हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई इन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। सूरह माइदा में फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है तुम उसको हराम ना करो, क्योंकि ऐसे करने वाले लोगों से अल्लाह ताला
मोहब्बत नहीं करता, उन पर नज़र रहमत नहीं फरमाता, उनको पसंद नहीं फरमाता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया है, शरीयत का एक मुकम्मल निज़ाम अता फरमाया है, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला की बताई हुई और अता की गई बाउंड्रीज़ का हमने ख्याल करना है। सूरह फुरकान में इबादुर रहमान का जिक्र अल्लाह ताला के नेक बंदों का, इवन खर्च करने के मामले में भी अफरात व तफरीत से काम नहीं लेना, कमी बेशी नहीं करनी, बुखल नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा याशी के साथ फजूल खर्ची का एहतमाम करना, इससे भी मना किया गया है। यानी कुरान पाक के हवाले से और दीनी इस्लामिक तालीमात की रोशनी में जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं उनके अंदर भी अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला की अता करदा हुदूद से तजावुज़ नहीं करना। फिर इबादात का बड़ा मुफस्सिल, जामे और कॉम्प्रीहेंसिव निज़ाम हमें दिया गया कि नमाज है, तहारत है, नियत है, इसके लिए शर्त है। हज है तो हज के अयाम है, हम कहते हैं हज का मौसम है। इवन सदक़ात और खैरात के अंदर भी और इवन जिहाद के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हुदूद व क़यूद हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है और अल्लाह ताला की हुदूद से तजावुज़ नहीं करना होता। फिर मोतदी का जिक्र है, जो हद से तजावुज़ करने वाला है, कुरान पाक में फरमाया गया कि जो नाशुक्राहट धर्म होता है। फिर वो लोग जो कुफ्र को इख्तियार कर लेते हैं, फिर वो लोग जो मुसलमान होते हैं लेकिन कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, तो उन लोगों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया गया है कि ये हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले हैं। आप देखें फॉर एग्जांपल दुनिया में कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, तरक्की हो चुकी है, लेकिन कोई भी ऑफिस है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि कोई भी जो हद से तजावुज़ करेगा ना, जो उन लिमिटेशंस को क्रॉस करेगा, वो किसी दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत का बायस बनेगी, इसलिए उससे मना किया गया, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक ब्यूटी, एक हुस्न पैदा करता है, ऑफिस के अंदर डिसिप्लिन लेकर आता है। तो जो हमारी ज़िंदगी है जिसमें कुरान पाक में मैं जिक्र करना चाहूँगी मोतदी और ला तातदू का जिक्र मुतअद्दिद बार किया गया, उन सारी आयात को यकजा किया जाए तो उसका जो समराइजेशन है, जो समरी हमारे सामने या खुलासा आता है, उसका मफहूम यही है कि इंसान उठने बैठने में, चलने फिरने में, लेन देन के मामलात में, मईशत में, माशरत में, तिजारत में और जितनी भी ज़िंदगी के उसके मामलात हैं उसमें उसने अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखना है। उन लिमिटेशंस को उसने क्रॉस नहीं करना, क्योंकि हद से तजावुज़ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। कुरान पाक में फरमाया गया ना कि आसानी से खाओ, एट द सेम टाइम फिर ये भी फरमाया गया कि हम हलाल और पाकीज़ा और तैयब रिज़्क़ को फोकस करें, ला तातदुहा, नाजायज़ जितनी भी चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब किया जाए। क्योंकि आप देखें ज़िंदगी में वो डिसिप्लिन लेकर आती हैं, ज़िंदगी हमारी अच्छी होती है, हमारी ज़िंदगी को महकम और मस्बत बनाने में वो अहम किरदार अदा करती है। और जहाँ कहीं अल्लाह ताला की हुदूद का खुदा न खास्ता ख्याल नहीं रखा जाता, वो सारा शिराजा बिखर जाता है, माशरे के अंदर एक मुंतशरपन हम देख रहे होते हैं। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रखें। वो जितनी प्यारी बाउंड्रीज़ हैं उनका ख्याल रखेंगे, जितना सुन्नत के करीब होंगे, जितना उन बाउंड्रीज़ के करीब होते चले जाएंगे, जितना हम उतनी प्यारी तालीमात जो हमें पेश की गई उनके करीब होते चले जाएंगे, उतनी ही बरक़ात हमारी ज़िंदगी में शामिल होती चली जाएंगी, जो माशरे को भी एक प्यार, मोहब्बत और अमन सुकून का मरकज़ बना देंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिल का हुदूद अल्लाह, जो अल्लाह की हुदूद है ना, जिन चीज़ों से अल्लाह ने रुकने को कहा, जिन चीज़ों से बचने को फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिनसे रोका उनसे रुक जाएं और जिनके लिए अहकाम दिया कि इसे खाओ पियो और इसराफ ना करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात हमें दिए हैं उनकी बजावरी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात हमें दिए हैं उनकी बजावरी करें, जिनसे मना फरमाया है उनसे रुकने का हुक्म है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक वक्फ़ा हमारे और आपके दरमियान हायल है। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। आज जनाब जो बात की जा रही है वो है अल्लाह के नापसंदीदा बंदों के ताल्लुक़ से। तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे रुक जाइए और अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाइए। नापसंदीदा बंदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को भी शामिल ना फरमाए, यही दुआ है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। जनाब बात हो रही है, अब मज़ीद आपका जिस तरह से बात हुई ना कि अल्लाह की बारगाह में जो झूठे लोग हैं उनको भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। बात हुई हमारी के गुनाहों पर जो डटे रहते हैं उनको अल्लाह नापसंद फरमाता है। जो जुल्म करते हैं, जो ज़ालिमीन हैं, जो अल्लाह के कुंबे पर जुल्म करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी पसंद नहीं फरमाता। तो आप मज़ीद बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़साद फैलाने वालों को भी नापसंद करता है। आपको बहुत से लोगों की आदत ही होती है, फितरत ही बन जाती है, हम वक्त हर जगह फ़साद ही फैलाते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में क्या फरमाएंगे आप? देखिए, अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद फैलाना, जुल्म करना, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करना, फहाशी फैलाना
اور عدل و انصاف کے نظام کو درہم برہم کرنا اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو، اللہ کی زمین پر سرکشی کرنے والوں کو، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والوں کو اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب منافق پیٹ پھیرتا ہے تو زمین میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ کھیتی اور نسل کو برباد کرے۔ اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایمان والے منافقوں سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم سے ایسا نہ کہو، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اور زمین پر فساد پھیلانے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی زمین پر جنگ چھیڑتے ہیں اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں تو اللہ اس جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سچا ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر لڑیں تو مقتول اور قاتل دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو زمین پر جھگڑا نہیں کرتے تھے، فساد نہیں پھیلاتے تھے، ان کی تعریف کی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ دیکھیے قوم سمود جو تھی ایک طاقتور قوم تھی، خوشحال قوم تھی، اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، ان کو عدل کا درس دیا، صبر کا دیا، توحید کی طرف بلایا، تو انہوں نے نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ کی زمین پر فساد پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ایک اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی کے طور پر آئی تھی اور اللہ نے معجزے کے طور پر بھیجی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو قتل نہ کرو، تو انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، تکبر کیا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور زینب صاحبہ ایک زلزلہ آیا عذاب کی صورت میں، وہ سب کے سب اوندے منہ زمین میں گر گئے۔ تو فساد سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ تو قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر نافرمانی کی طرف چلے، اللہ کی زمین پر شرک کیا، سرکشی کی، اللہ کی زمین پر فساد پھیلایا۔ تو جو لوگ اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں تو ان کا انجام صرف ہلاکت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ پاک، جس طرح سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں فساد کرنے والوں کے تاریخی جو واقعات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جو فساد کرنے والے ہیں، دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، ان کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہوا ہے۔ زرمینہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو، متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ اس کی بھی کوئی تفصیلات ہمیں بتائیے۔ جی بہت شکریہ، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں تکبر ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، کیونکہ معاشرے میں خواہ معذرت کے ساتھ دینی طبقہ ہو یا دنیاوی ہو، کہیں نہ کہیں اس کی جھلک ضرور نظر آتی ہے، اور یہ معاشرے کی بیسک فیبریکیشن کو ڈیمیج کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے جو ڈیلی افیئرز ہیں، جو روٹینز ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ دینی اسلامی تعلیمات کی جو روشنی ہے نا، وہ تکبر کی رگیں کاٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تکبر ہے کیا؟ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ انسان خود کو کسی بھی اپنے وصف کی بنا پر فوق تصور کرتا ہے، فضیلت والا اور اچھا کنسیڈر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر گردانتا ہے، تو یہی تو تکبر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے۔ آپ دیکھیں جو اس کو پہننے کی کوشش کرے گا، جو اللہ کی خدا نخواستہ ڈومین میں انٹر ہونے کی کوشش کرے گا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ پاش ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں فرمایا گیا کہ تکبر
کرنے والوں کو، متکبرین کو قیامت کے روز چیونٹیوں کی مانند مسلا جائے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں سورہ نحل میں واضح اور دو ٹوک اور جامع کمپریہنسو تعلیمات ہمیں دے دی گئی کہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، فبئس مثوی المتکبرین، اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ کی مفہوم کے اس کو میں پیش کرتے ہوئے یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ دنیا میں حقیر آمیز رویہ دوسروں سے اختیار کرتے ہیں، تکبر آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، تو فرمایا گیا جلد ہی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان اپنے مرکب پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسن تقویم بنایا ہے، وہ قدم قدم پر آکسیجن کا محتاج ہے، قدم قدم پر پانی کا محتاج ہے، قدم قدم پر سورج کی روشنی اور چاند کی حرارت کا روشنی کا محتاج ہے، تو وہ کس بات پر کبر کرتا ہے؟ اور پھر شیطان کے حوالے سے جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ وہ راندہ درگاہ ہوا کیونکہ اس نے تکبر کو اختیار کیا۔ تکبر اللہ کو زیبا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، متکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، انسان کو زیبا نہیں ہے۔ انسان کو کیا زیبا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اختیار کرتے ہوئے عظمت کا اس کا اظہار کرے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے۔ آپ دیکھیں جیسے شداد کی بات ہوئی، جیسے فرعون کی بات ہوئی، نمرود کی بات ہوئی، آل سمود ہے، بنی اسرائیل ہے، آج وہ سب لوگ کہاں ہیں کہ خاک مٹھی میں لیے سوچتا ہوں انسان تو مر جاتا ہے، غرور کہاں جاتا ہے؟ تو تکبر جو ہے وہ بیسک جو خصوصیات ہیں نا بری، ان کو معاشرے میں جنم دیتا ہے، انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ تو جب تم کسی چیز کو دور سے چھوٹا دیکھ رہے ہو تو دیٹ مینس تم یا اس کو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے، اور جو شخص غرور کرتا ہے وہ عبادات کی لذت سے بھی بہرا ہو جاتا ہے، عبادات کی لذت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی پیاری نصیحتیں قرآن پاک میں بیان ہوئی، ان کا بھی مفہوم اس میں سے ایک کا نصیحت کا یہ ہے کہ زمین پر خاکساری اور عاجزی سے چلا جائے، اکڑ کر اور منہ ٹیڑھا کر کے رخسار پھلا کے ایسا چلنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی انسان جو غرور کو اختیار کرتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، اور متکبر اس کو زیبا نہیں ہے۔ شیخ سعدی کے قول کا مفہوم ہے کہ اگر تو خاکسار ہے تبھی تو اللہ کا بندہ، یعنی تبھی تو اصل کے ساتھ کنیکٹ ہے، اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ تکبر خواہ حسن و جمال کا ہو، مال و دولت کا ہو، رتبے کا ہو، علم کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اس لیے تکبر سے باز رہنے کی جو تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو محبوب نہیں رکھتا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عجز کو، انکساری کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حفیظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ یا رسول اللہ تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، سلام اے آمنہ کے لال، سلام اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، سلام اے فخر نوع انسانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی متکبرین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو متکبرین جو تکبر کرنے والا ہے وہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، بار بار اس کی تحقیر کرتا ہے اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ پسند نہیں فرماتا۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی مختصر سا میسج دینا چاہیں، فرمائیے گا۔ کہتے کہ اچھی صورت اور دولت کے چکر میں نہیں پڑو، حسن یہی ختم ہو جائے گا، دولت مٹی میں دفن ہو جائے گی، لیکن اچھی سیرت اور اچھا کردار آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ ہمیشہ زندہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں کو چھوڑ کر سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جی زرمینہ کوئی مختصر سا میسج؟ جی مختصر سا میسج یہی ہے کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو بری صفات ہیں ان سے بچنے کی، خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم قیامت کے روز جنت کی خوشبو کو پانا چاہتے ہیں نا، محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یقیناً تکبر سے محفوظ رہنا ہوگا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ بس یہی دعا ہے، اور ARYQ TV کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے، ہم اصلاحی موضوع اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، سب کی اصلاح کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، زمین آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہے۔ جناب، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا،
تو پھر اس کے وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اسے دنیاوی کاموں میں اس قدر کھپا دیتا ہے کہ بس وہ دنیا ہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آپ کا شمار ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔